नमस्कार बंधुगण। 5 जुलाई 2024 शुक्रवार दिन होची आषाढ़ अमावास्या। एही दिन गाई को चुपचाप खुआई दिंतु। एही गोटे जिनिस तुरंत ये जीवनर सबु समस्या दूर हो। माँ लक्ष्मींकर आउ भगवान विष्णुंकर विशेष कृपा प्राप्ति हेब। माँ लक्ष्मी कृपारू आपणक घर धन ध्यान भरपूर हो एवं आपणकर समस्त मनस्कामना पुण्य हो। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आग को बढ़िबारु भिडियोटी को आगे लाइक करी सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी लिखा को जमा भूलिबेनी। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा गाई रे सेवा किपरि करिबा उचित, केउ गाई को कौन खाया को दबा उचित, आपणक गृह रे धनर वृद्धि भी होइथाय। बंधु माने शास्त्र रे गोमाता बोली वर्णना करा जायछि। समस्त देवादेवी मध्य गोमातांकर पूजा अर्चना करिथांती। गाईर 5टी द्रव्य गोबर, गोमूत्र, दही, दूध एवं घी, एही 5टी द्रव्य को अत्यंत पवित्र बोली माना जायताय। बंधु माने आपण माने हुए तो जानती किबा न जानती बेल गोबर बेल गछ उत्पत्ति होइछि। सेथिरे माँ लक्ष्मी वास करिथांती। सेथिपाई बेल वृक्ष को श्री वृक्ष बोली मना जायताय। एही गोबररू पद्म फूलर मंजी मध्य उत्पत्त होइछि। आपण माने जानिथिबे प्राचीन काल ही प्रत्येक मांगलिक कार्य क्षीरर व्यवहार करा जायताय। सबु मांगलिक पदार्थ दहीरू उत्पन्न होइछि। घीरू अमृत उत्पन्न होइछि, जा समस्त देवादेवींकर तृप्तिर साधन होइथाय। गोमाता शरीर रे 33 कोटी देवादेवींकर निवास होइथाय। गाईटी अत्यंत निर्मल शांत निष्पाप प्राणी होइथाय। यजुर्वेद रे गाई को आमर पालन पोषण करुवा कामाधीन माता बोली कहा जाए। गाईर दर्शन मात्र ही मनुष्यर हजार पाप नष्ट हो जाए। सेथिपाई एही निष्पाप गोमाता उपरे कदापि अत्याचार करबा उचित नुहे। गाई को मारिबा, गाई को कौन सी प्रकार कष्ट देवा उचित नुहे। एहा द्वारा आपण बहुत बड़ पापर भागी होइथांती। जो मनीष गोमाता को बिना स्वार्थ रे काम करता है सही मनुष्य जीवन सुख सुविधा प्राप्त होता है एवं मृत्यु पर से व्यक्ति को गोलोकों को मध्य प्राप्ति होता है। जो नारी गृह रे बना जाइथिबा प्रथम रुटी को गाय को खुआ जाए सही नारी सारा जीवन आयुष्य लक्षण होई रही है। तार सिंदूर को सर्वदा भगवान रक्षा करथांती। जो व्यक्ति गाईर पंचद्रव्य को सर्वदा रखी थाए से घर केबे दुख केबे क्लेश प्रवेश करि पारि न थाए। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन गोमाता सेवा करिथाए सही व्यक्ति को अत्यंत पुण्यशाली होइथांती। शास्त्र रे गोमाता को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली मना जायताए। सेथिपाई गोमाता पूजा करिबा द्वारा आपणक जीवन दारिद्रता दूर हो जायताए। प्राचीन काल ही गोमाता सेवा करबा परंपरा रही अछि एवं प्राचीन काल रे मुनि ऋषि माने मध्य निज कुटीर रे गोमाता को तार रखी तार सेवा करुथिले। प्राचीन काल रे राजा महाराजा माने मध्य गोदान करुथिले। गोदान करबा द्वारा अनेक जन्मर पाप नष्ट हो जाय। मनुष्य को मोक्ष भी प्राप्त होता है। गोमाता दर्शन अत्यंत शुभ होता है। शास्त्र रे वर्णना करा जायछि जदि गोमाता दर्शन करिवे सकाळु उठी तेबे आपणकर अनेक पुण्य प्राप्ति होता है। सकाळु उठी जदि गोबर दर्शन करती तेबे आपणको लक्ष्मी प्राप्ति होता है। जदि आपण कौन सी कार्य रे जाउछंती गला बेले आपणको गोमाता दर्शन करछंती आपणकर गोमाता जदि आपन सामने चली जाती से कार्य आपण निश्चित सफलता पाइबे। आपणक कुंडली जदि पितृदोष रही थाए अन्य उपाय गुड़िक सहित प्रत्येक दिन गोमाता को रुटी एवं घास खाइबा को दियंती तेबे आपणक कुंडली पितृदोषरु मुक्ति हो जाए। आपण को पितृ आशीर्वाद प्राप्त होता है
ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଜାତକରେ ଶନି ଦୋଷ ଲାଗି ରହିଛି, ଶନି 7.5, ଶନି 2.5, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନିଶ୍ଚ ସ୍ଥିରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ରୁଟି ଏବଂ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି କରିଥାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ସକାଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି, ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଶେଷ ନୀତିରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ବୃହସ୍ପତିର ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରୁଟି ଉପରେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ରଖି ଗାଈକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେବେ ବୃହସ୍ପତି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଗୋବରର ଘଷି ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ସେହି ଘରର ଘଷିର ଧୂଆଁକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ରେ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଗାଈର ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି, ଘିଅ, ଗୋବର ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ରକୁ 5ଟି ଜିନିଷ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଣରେ ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟ ବନାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପାପନାଶକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଗୋମାତା ଆପେ ଆପେ ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ ଦେଖାଇ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଈ ଯଦି ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଆସେ, ଉଦାସ ହୋଇ ଫେରିଆସେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାରୀମାନେ ଗାଈ ପାଇଁ ଏକ ରୁଟି ବନାଇବା ଉଚିତ। ସେହି ରୁଟିଟିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପାପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋମାତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରାଶି ଲଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଥିଲା ଏତିକି ଉପଚାର। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ହରଣ ହୋଇ ସୁଖ ପୁଣି ଫେରିଆସିବ। ତେବେ ଆଜି କତିରୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।